हेलो लोगोफोर नोंथांमोनखौ बड' इनफ'टेक इउटुब चेनेलाव दिनै फिन खेबसेबाव बरायबावनाय जाबाय। दिनै आं नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावनाय जादों मोनसे गोदान कन्टेन्ट्सनि गेजेरजों। आरो दिनैनि बे भिडिअनि मेन कन्टेन्ट्सआनो जाहैबाय बिटिसि सेक्रेटारि अमरज्योति बर्मन ट्रान्सफार। स' लोगोफोर बिटिसिनि जाय सेक्रेटारि दंमोन बे सेक्रेटारि बिथांखौ दिनै ट्रान्सफार खालामनानै होनाय जाबाय। नोंथांमोना स्क्रिनाव नुदों बेनो जाहैबाय बिटिसिनि सेक्रेटारि। बिटिसिआव प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि थायो, जइन्ट सेक्रेटारि थायो। बेबायदिनो बिथां सेक्रेटारि बिथांखौ दिनै ट्रान्सफार खालामनानै होनाय जाबाय। दा लोगोफोर बिथांजों लोगोसे आरोबाव सानै अफिसारखौबो ट्रान्सफार खालामफानाय जादों आरो बिथांमोननि मुंखौ नोंथांमोना बेवहाय नुनो मोनगोन। बेवहाय बड'सा निउस पर्टेलाव होनाय जादों बिटिसिनि सेक्रेटारि अमरज्योति बर्मन, जइन्ट सेक्रेटारि रिन्तु चन्द्र बर', लोगोसे सेक्रेटारि भास्कर ज्योति राजबंसि। बिसोर साथाम अफिसारखौ बिटिसि सेक्रेटारि अफिसनिफ्राय ट्रान्सफार खालामनानै होनाय जाबाय। लोगोफोर बिटिसिनि से मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सार बिथाङा बिसोर साथाम अफिसारखौ मा खारननि थाखाय ट्रान्सफार खालामखो बे मोनसे साननो गोनां बाथ्रा। लोगोफोर हयथ' हाग्रामा महिलारि सार बिथाङा बिसोर साथाम अफिसारखौ हयथ' मोजां मोनाखै जानो हागौ बिथांमोननि माखासे खामानि मावनायनि सायाव। दा लोगोफोर बे खारननि सायावनो आङो मोनसे खोथाखौ गोसोआव फैदों जे बिथांमोनखौ मा खारननि थाखाय ट्रान्सफार खालामदों होनोब्ला बेनो जाहैबाय थांनाय बारनि जानाखि एलपि इउपि टेट जिटिपिजिटि एपइन्टमेन्ट बेनि सायाव गोबां केन्डिडेटफोरनि माखासे कमप्लेन फैदोंमोन आरो जानाखि दानि गोदान चिफ हाग्रामा महिलारि सार बिथाङा बिनि सायाव माखासे नोजोर लाखिदोंमोन। हयथ' बेफोरनि सायाव हाग्रामा महिलारि सार बिथाङा मोजां मोनैनि थाखाय आरोबाव माखासे खामानि थाबावनो हागौ। बेफोरनि सायाव मोजां मोनैखाय हयथ' बिथांमोनखौ ट्रान्सफार खालामदोंबो जानो हागौ। बे आंनि साननायसो दे लोगोफोर, बे अफिसियेलि जेबो माबा नङा, बियो खारन नङा। हयथ' खारना आलादाबो जानो हागौ। बे आंनि मोनसे साननायसो। दायो नोंथांमोनाबो कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट खालामनानै फोरमायहरब्लानो जाबाय मा खारननि थाखाय बिथांमोनखौ ट्रान्सफार खालामदों। माबा मोनसे हयथ' जाहोनानो थाखागोन, नङाबाथ' ओरैनो मानो ट्रान्सफार खालामनो। दायो लोगोफोर बे जानाखि अमरज्योति बर्मन बिथां दंमोन बे सेक्रेटारि बिथां इडुकेसन डिपार्टमेन्टनिखौ गासिबो सामलायजोबखायो आरो बिथांमोनहा। इडुकेसन डिपार्टमेन्टआव जेब्ला एलपि इउपि जिटिपिजिटिनि रिक्रुटमेन्ट जागोन अब्ला डाइरेक्टर सारनिफ्राय जइन्ट सेक्रेटारिनाव फैयो, जइन्ट सेक्रेटारि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि बिदिनो इडुकेसन डिपार्टमेन्टनि इएम बे गासिबोनावबो थांजोबो आरो चिफनावबो थाङो। बेबायदि फाइला पुट आप जानानैसो एप्रुभाल मोनो आरो ओमफ्राय बिनि उनावसो एपइन्टमेन्ट लेटार राननायनि पर्जायाव फैयो। दा लोगोफोर बे अमरज्योति बर्मन सार बिथाङा गोबाव समनिफ्रायनो सेक्रेटारि हिसाबै बिटिसिआव खामानि मावबाय थादोंमोन एस ए अफिसार। बिपिएफ सरकारनि समनिफ्रायनो बै समनिफ्रायनो इउपिपिएल सरकारनि थानाय सिगांनिफ्रायनो बिथाङा खामानि मावबोगासिनो दंमोन। इउपिपिएल सरकारनि समावबो बिथाङानो खामानि मावदोंमोन। दायो फिन आरोबाव हाग्रामा सारनि सरकारनि समाव बिथांखौ ट्रान्सफार खालामनानै होनाय जाबाय। बिथांजों लोगोसे सानै अफिसारखौबो ट्रान्सफार खालामफानाय जादों। नोंथांमोना बेवहाय नैबे अफिसियेल नटिफिकेसनखौ नायनानै लाबानो जाबाय। फार्स्टआव अमरज्योति बर्मननि नाम दं, ओमफ्राय बिसोर बे गाहायाव सेकेन्डआव रिन्तु चन्द्र बर'नि नाम दं, बेनि नेक्स्टआवनो थार्ड नाम्बाराव दङ भास्कर ज्योति राजबंसिनि नाम दं। दा लोगोफोर मोनसे साननो गोनां बाथ्राया नैबेसो, दायो एलपि आरो इउपि टेटनि जानाखि रिक्रुटमेन्ट सोलिदोंमोन पेन्डिं जानानै थानाय पस्ट, बे पेन्डिं जानानै थानाय पस्टआ मा जागोन बेखौ होगोन ना होला, बे एलपि इउपि टेट पास जानानै थानाय केन्डिडेटफोरनि गोसोआव मोनसे बिराद गेदेर कुइसन जानानै दङ आरो। दाख्लै बावैसो जोंनि रबिराम सार बिथाङा इएम सार बिथाङा इडुकेसन डिपार्टमेन्टनि इएम बिथाङा बुंदोंमोन जे एलपि इउपि टेटनि रिक्रुटमेन्टखौ डिसेम्बरनि लास्ट उइकनि गेजेराव कमप्लिट खालामगोन होननानै बुंदोंमोन आरो जिटिपिजिनि खोथाखौबो बिथाङा बुंदोंमोन जानुवारि फेब्रुवारिनि गेजेराव कमप्लिट खालामगोन होननानै। बिथाङा नाजागासिनो दङ बिराद खस्थ' खालामनानै इएम सार बिथाङा। दायो जोङो नुनो मोनदों जे अफिसार बिथांमोनखौ ट्रान्सफार खालामनानै होदों, गोदान अफिसार लाबोगोन, बेवहाय माखासे टाइम नांबावगोन। बेनि उनावहाय स्क्रुटिनि कमिटिखौ दानांगोन। स्क्रुटिनि कमिटिखौ दानो थाखाय एप्रुभाल खालामबाय, डिसिसन लाबाय, खिन्थु बिजाथिफोरा सोर थागोन, स्क्रुटिनि कमिटियाव सोर केन्डिडेटआ थागोन बे दाबो फाइनाल जायाखै। हयथ' एसे टाइम लाबावगोन। जेब्ला बियो फाइनाल जागोन अब्ला नोंथांमोना अलरेडि मिथिखागौ सोर स्क्रुटिनि कमिटिनि मेम्बाराव दङ। दायो लोगोफोर नोंथांमोना नेथ'नांसिगोन। बे मोनसे हयथ' एसे लं प्रसेस थांनो हासिगौ, मानो होनब्ला अफिसारफोराबो चेन्ज जाबाय आरो सिगांनि स्क्रुटिनि बर्डआबो बायबाय, गोदान स्क्रुटिनि बर्ड दासिगोन। दायो लोगोफोर बेखिनियानोसोमोन आरो नोंथांमोना आपडेट थाबाय थाबानो जाबाय। बे चेनेलाव आपडेट थाबाय था। नोंथांमोना जानाखि एलपि आरो इउपि टेट क्वालिफाइड केन्डिडेट आरो एलपि इउपि टेटनि आरो जिटिपिजिटि टेटनि माखासे इनफरमेसन आं जेसे हायो नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजों होनो नाजागोन। बेखायनो नोंथांमोना एनि टाइम बड' इनफ'टेक इउटुब चेनेलनि सायाव नोंथांमोना आपडेट थाबानो जाबाय। स' लोगोफोर बेखिनियानोसै भिडिअआ। नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक आरो शेयार खालामनानै होबानो जाबाय। लोगोसे नोंथांमोना बे चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय। स' लोगोफोर भिडिअआ एसेनोसै, गोजोन्थों, थेंक इउ।
আজি মই আপোনালোকৰ কাৰণে এটা নতুন ভিডিঅ' অনা হৈছে এটা নতুন কণ্টেণ্টছৰ জৰিয়তে আৰু আজিৰ ভিডিঅ'ৰ মেইন কণ্টেণ্টছটো হ'ল BTC ছেক্ৰেটাৰী অমৰজ্যোতি বৰ্মন ট্ৰান্সফাৰ। সো বন্ধুসকল আপোনালোকে জানে যে BTCৰ ছেক্ৰেটাৰীটো কোন হয়। আপোনালোকে স্ক্ৰীনত দেখিছে সেইটো হ'ল আমাৰ BTC ছেক্ৰেটাৰী অমৰজ্যোতি বৰ্মন। সেই অমৰজ্যোতি বৰ্মন ছাৰক আজি ট্ৰান্সফাৰ কৰি দিয়া হৈছে আৰু ইয়াৰ লগতে আৰু দুজন অফিচাৰকো ট্ৰান্সফাৰ কৰি দিয়া হৈছে। এইটো কোন কোন হয় আপোনালোকে এইটো চাব স্ক্ৰীনত। এটা বড়োচা নিউজ পৰ্টেলত দিয়া হৈছে আৰু এনেকৈ বিভিন্ন নিউজ পৰ্টেলত দিছে। ইয়াতে লিখিছে যে BTC ছেক্ৰেটাৰী অমৰজ্যোতি বৰ্মন, জইণ্ট ছেক্ৰেটাৰী ৰিণ্টু চন্দ্ৰ বড়ো আৰু জইণ্ট ছেক্ৰেটাৰী ভাস্কৰ জ্যোতি ৰাজবংশী, এই তিনিজন অফিচাৰক BTC ছেক্ৰেটাৰীৰ অফিচাৰ পৰা ট্ৰান্সফাৰ কৰি দিয়া হৈছে। সো কি কাৰণৰ কাৰণে এই তিনিজন অফিচাৰক ট্ৰান্সফাৰ কৰিছে এতিয়ালৈকে এইটো কাৰণটো পোৱা নাই। আমাৰ হাগ্ৰামা মহিলা ৰিচাৰ্চ ডাঙৰীয়াই কি কাৰণত তেখেতসকলক তিনিজন অফিচাৰক কি কাৰণত ট্ৰান্সফাৰ কৰিছে। সো বন্ধুসকল এটা কাৰণটো মই এইটো ভাবিছোঁ এইটো হ'বও পাৰে নহ'বও পাৰে, সেইটো মোৰ এটা ভাবাহে হয়। এইটো হ'ল যে যোৱাবাৰত যি LP UP টেট আৰু GTPCT টেট কাম ৰিক্ৰুটমেণ্ট টেষ্টৰ এপইণ্টমেণ্ট হৈছে। সো ইয়াৰ ওপৰত বহুতজন কেণ্ডিডেটবিলাকে কমপ্লেইন কৰিছিলে আৰু এইটো নিউজ মিডিয়াতো এইটো আহিছিলে। সো সেই হিচাপত আমাৰ হাগ্ৰামা মহিলা ৰিচাৰ্চ ডাঙৰীয়াই এইটো ভাল পোৱা নাই চাগে, সেইকাৰণে এইটো দেখি তেখেতসকলক ট্ৰান্সফাৰ কৰি দিয়া হৈছে। সো এইটো মোৰ এটা প্ৰিডিকশ্যনহে, এটা ভাবাহে হয়, এইটো নহ'বও পাৰে নহ'বও পাৰে। এতিয়া আপোনালোকে কি ভাবে আপোনালোকে কমেণ্ট ছেকশ্যনত কমেণ্ট কৰি জনাই দিব। এতিয়া আমাৰ যি LP আৰু UP টেটৰ যি পেণ্ডিং হৈ থকা যি ৰিকুৱাৰমেণ্ট আছিলে এইটো কেতিয়া দিব, সেইটো আমাৰ LP UP টেট কোৱালিফাই কেণ্ডিডেটবিলাকৰ মনত বহুত এটা ডাঙৰ কুৱেশ্যন হৈ আছে। বহুতজন ডিপ্ৰাইভতো আছে। যোৱাবাৰত চৰকাৰ যি UPPL চৰকাৰ তেখেতসকলৰ মানে ফাইনেল পৰ্যায়ত আহি তেখেতসকলে এপইণ্টমেণ্টটো দিব পৰা নাই, ফাইনেল মেৰিট লিষ্টটো পাব্লিছ কৰিব পৰা নাই। এতিয়া যি আমাৰ কেণ্ডিডেটবিলাকে আছে বহুত মানে এইটো মনত এটা আশা কৰি আছিলে যে BTCটো সোনকালে LP আৰু UP টেটৰ ৰিক্ৰুটমেণ্টটো হ'ব, এটা এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰটো পাব সক্ষম হ'ম মেৰিট বেচিছত, এইটো ভাবিছিলে। কিন্তু এতিয়ালৈকে এইটো দিব পৰা নাই। এইটো দিব, এইটো কিন্তু অলপ লাহে লাহে হ'ব। এইটো যি আমি দেখিব পাৰিছোঁ যে আমাৰ অফিচাৰবিলাকক ট্ৰান্সফাৰ কৰিছে, নতুন অফিচাৰ আহিব। LP UP টেটৰ যি স্ক্ৰুটিনি কমিটি গঠন কৰিব লাগিছিলে এইটো এটা ডিচিশ্যন লোৱা হৈছে, কিন্তু ফাইনেলি হোৱা নাই এতিয়ালৈকে। যি কোন কোন কেণ্ডিডেটবিলাকে স্ক্ৰুটিনি কমিটিত থাকিব এইটো ফাইনেল হোৱা নাই, হয়তো কেইদিনমান পিছত এইটো ফাইনেল হ'ব পাৰে। এতিয়া অফিচাৰ যি মানে অফিচাৰ আছে সেইবিলাক আগত ছেট আপ হ'ব লাগিব। ট্ৰান্সফাৰ কৰিছে, নতুন অফিচাৰ আহিব, কমিটিটো ডিজলভ কৰিছে, নতুন কমিটি গঠন কৰিব। সেইবিলাক চব অফিচিয়েল ছেট আপবিলাক কমপ্লিট হ'লেহে যি LP UP টেটৰ যি মানে ৰিক্ৰুটমেণ্ট দিব লগা আছে, যি পেণ্ডিং থকা, সেইটো কি ধৰণৰ কৰিব, কেতিয়া কাম কাজটো আৰম্ভ কৰিব, কেতিয়া কি কৰিব লাগিব, সেইটো কাম কাজবিলাক আৰম্ভ হ'ব। এতিয়া অফিচিয়েলি যি ছেট আপ হ'ব লাগে সেইটো আগত হ'ব লাগিব, তাৰপিছতে কাম কাজবিলাকক আৰম্ভ কৰিব পাৰিব। সো বন্ধুসকল যি অফিচাৰ আছিলে আমাৰ অমৰজ্যোতি বৰ্মন, সেই অমৰজ্যোতি বৰ্মনে বহুত দিন পৰাই আমাৰ BTCৰ ছেক্ৰেটাৰী হিচাপত কাম কৰি আছিলে। তেখেতে আমাৰ UPPL চৰকাৰৰ আগৰ যি মানে BPF চৰকাৰ আছিলে সেই সময়ৰ পৰাই তেখেতে কাম কৰি আছিলে। কিন্তু আজি আৰু আকৌ BPF চৰকাৰৰ সময়তে তেখেতে ছেক্ৰেটাৰী হিচাপত আছিলে, কিন্তু হাগ্ৰামা মহিলা ৰিচাৰ্চে তেখেতক ট্ৰান্সফাৰ কৰি দিলে বেলেগ এটা ঠাইত। সো বন্ধুসকল এইখিনি আছিলে যি আপোনালোকক ইনফৰ্মেশ্যন দিব লগা আছিলে। আপোনালোকে এইটো স্ক্ৰীনত চাই ল'ব। ইয়াতে আমাৰ যি নটিফিকেশ্যন লেটাৰ আছিলে সেইটো আপোনালোকে পঢ়ি চাব। এতিয়া আপোনালোকে ৱেইট কৰিব লাগিব LP আৰু UP টেটৰ যি ৰিক্ৰুটমেণ্ট পেণ্ডিং হৈ আছে আৰু GTPCTৰ যি দিব কৈছিলে আমাৰ এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টৰ EM ৰবিৰাম নাৰ্জাৰী ছাৰে, তেখেতে কৈছিল LP UP টেটৰ এপইণ্টমেণ্টটো এই বছৰৰ ডিচেম্বৰ লাষ্ট উইকত ভিতৰত দিব বুলি, আৰু GTPCটো জানুৱাৰী বা ফেব্ৰুৱাৰীৰ মাজত দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম কৈছিলে। এতিয়া আপোনালোকে ৱেইট কৰিব লাগিব। সো বন্ধুসকল এইখিনি আছিলে, আৰু যিমান এনেকুৱা এডুকেশ্যন ৰিলেটেড, টেট ৰিলেটেড আৰু GTPCT ৰিলেটেড যিমান ইনফৰ্মেশ্যন পাই থাকিম আপোনালোকক সেই বড়ো ইনফ'টেক ইউটিউব চেনেলৰ জৰিয়তে আপোনালোকক জনাই দিয়া হ'ব। আপোনালোকে সদায় ষ্টে আপডেট থাকিব। সো বন্ধুসকল এইখিনি আছিল ভিডিঅ'টো। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছিল যদি লাইক এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰি দিব। লগতে এইটো চেনেলত নতুনকৈ যদি আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব। সো বন্ধুসকল এইখিনি আছিলে। থেংক ইউ, গজেণ্টেন।